Dito na tayo sa Manila International Airport. Hi! Say hi to my vlog. Where are you? Hi! Say hi to my vlog. Dito na kami. Kalalapag na namin. Anong oras? Maaga kami. Maaga kami guys. So yan ang ano namin, o sinakyan namin. Diyan, ang laki. Ay hindi. Yung andyan. Diyan oh. Sinakyan namin. Ang laki. Yan. Nice. Okay. Laki ah. Laki. Laki ng Philippine Airlines. Where? Okay guys. Thermal screening. La la. La 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 la. Oh. Diyan din mga ano. Kyle Tangko. Nag-aabang. Duty free. Oh, duty free. It's the duty free. Immigration. Oh, duty free. Duty free kayo guys. It's duty free. Duty free. Transfer. Dito tayo sa may immigration. Immigration guys. Ayan. Immigration. Philippine. Pera. Tuyak. Saan ako? Here. Saan ka? Here. Here. Immigration.